बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं जी। आज एक नया सवाल मेरे पास हाज़िर है, तो उस पर थोड़ा सा आपको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, तो जुड़े रहे वीडियो के साथ। क्वेश्चन भाई का ये था कि इंटरनेट जो है वो स्लो हो जाता है चलता चलता, तो उसका क्या हल है। यानी कि हमारे पास राउटर लगा हुआ है और इंटरनेट हमारा स्लो हो जाता है। मैं अच्छा, अगर आप ISP ना, तो मेरी एक बात सुनना ज़रा सा। बात यह है कि अगर आप किसी बंदे को इंटरनेट लगा कर दे रहे हैं ना, गाँव की मैं बात कर रहा हूँ या शहर की या गाँव की, एक ही बात है। अगर आप किसी बंदे को लाइट बीम टू लाइट बीम इंटरनेट लगा कर देते हैं ना, तो उसमें क्या किया करें, ये जो राउटर है ये बिल्कुल नीचे लगवाया करें, बिल्कुल घर के अंदर या गैलरी में लगा दिया करें या उनके कमरे के अंदर लगा कर दिया करें। कुछ ऐसे कस्टमर आपके पास आते हैं जो कहते हैं भी ये राउटर जो है हमारा, ये आप ऊपर लगा दें, छत पर लगा दें। देखिए, आप ऊपर लगा कर आ जाएंगे, बाद में पता क्या होगा, वो उसमें आप भी जिम्मेदार हैं उसके। आपका इंटरनेट यूज़रों का सही चलेगा नहीं, आपको बार बार कॉल वो बंदा करता रहेगा, क्योंकि उसके पास इंटरनेट स्मूथली चलना ही नहीं है सही। ये मैं गारंटेड बात कह रहा हूँ, चाहे आप शहर से हैं तो चाहे आप देहात से हैं, ठीक है। उसका हल क्या होता है? उसका हल ये है कि आप राउटर को हमेशा नीचे लगवा कर दिया करें। अगर आप यूज़र सुन रहे हैं या आप किसी ISP हैं, दोनों में ये मेरी बात सुन के रखना, ठीक है। इंटरनेट स्लो इसी वजह से होता है, ठीक है। अब आप सोचेंगे कि अभी राउटर को ऊपर लगा दिया है, हमारे आसपास गांव में बैठे हैं, आप दूर दराज डेरों पर बैठे हैं, गांव में हैं, विलेज में, कई जगह पर बैठे हैं। आप कहते हैं कि यार यहाँ पर तो नामो निशान नहीं है वाईफाई का, और तब भी हमारा इंटरनेट जो है वो शाम को सही नहीं चलता या दिन को सही नहीं चलता। मैं आपको एक बात बताऊं, तकरीबन आपका इंटरनेट सुबह के टाइम सही चलता होगा, हर बंदे का सही चलता होगा, शाम को ज़्यादा कंप्लेन आती है। देखें, मेरी एक बात सुने कि 2.4 की फ्रिक्वेंसी अपने जहन से ये निकाल दें कि सिर्फ राउटरों में है। भाई यही सोचते हैं कि यार मैंने साइट सर्वे किया है 2.4 की डिवाइस लगाकर, तो आसपास तो कोई डिवाइस नहीं शो हो रही, लेकिन फिर भी इंटरनेट स्लो है। देखिए भाई, आपकी जो आप ट्रैफिक समझ रहे हैं ना कि डिवाइसेस के चैनल जो हमारे पास शो होंगे या फिर हमारे पास कोई डिवाइस शो होगी तो फिर ही इंटरनेट हमारा स्लो होगा, तो ऐसी कोई बात नहीं होती। इंटरनेट स्लो होने, जो 2.4 गीगाहर्ट्ज़ फ्रिक्वेंसी है, ये इलेक्ट्रिसिटी के अंदर भी है, रेडियो के अंदर भी होती है, काफ़ी हालात हैं जिसके अंदर 2.4 गीगा की फ्रिक्वेंसी होती है, ठीक है। इसी वजह से ये अट्रैक्ट करती है, इंटरफेरेंस होता है इनका आपस में डिवाइसेस के अंदर। तो कोशिश किया करें, इंटरनेट जब आप वायरलेस पर इस्तेमाल कर रहे हैं, एक डिवाइस को दूसरी डिवाइस से दूर रखा करें, नज़दीक करने की कोशिश ना किया करें। आप क्या करते हैं, एक राउटर ऊपर छोड़ देते हैं 2.4 उसका ऑन करके, दूसरा नीचे लगा देते हैं, लालच करते हैं सिग्नल की भी, यार हमारा सिग्नल बन जाएगा। और हमारा, आप एक बार इंटरनेट चलाकर चेक करते हैं, आपके सिग्नल जो आ रहे हैं ना, कितने आ रहे हैं जी? सिग्नल आपके आ रहे हैं जी 4-5, ठीक है, मुकम्मल सिग्नल आ रहे हैं जी। मैंने 300 मीटर पर जाके चेक किया, सिग्नल इसके बड़े टैट आ रहे हैं। सुबह का टाइम है, इंटरनेट आप चलाकर बड़े खुश हैं, ले जी इंटरनेट हमारा चल रहा है। लेकिन जब शाम होती है या मगरिब का टाइम होता है तो आप कहते हैं यार बस अब इंटरनेट जो है ना वो अच्छा सही से नहीं चल रहा है जी। यूट्यूब कभी चल जाती है, कभी व्हाट्सएप पर स्टेटस नहीं ऑन हो रहे, कभी कुछ नहीं ऑन हो रहा, पता नहीं क्या है, ISP ने इंटरनेट हमारा स्लो कर दिया, क्या हो गया क्या नहीं, ठीक है। जब आपने ये गलतियाँ करनी है ना, तो इंटरनेट आपका स्मूथली चलना ही नहीं है, ठीक है। अच्छा, और एक और बात यह है कि आप ना 5 गीगा का राउटर नीचे भी इस्तेमाल यही किया करें, ठीक है। इसके सिग्नल बहुत कम होते हैं। अब एक बात मैं आपको बताता हूँ, ये मेरा एक्सपीरियंस नहीं है, ये मैं आपको एक बात बताऊंगा कि कंपनी वालों ने 5 गीगा के सिग्नल क्यों कम रखे हैं। ये इसीलिए कम रखे हैं उन्होंने 5 गीगा के सिग्नल, ताकि आपस में इंटरफेरेंस से बचा जा सके, ट्रैफिक का शोर शराबा और ट्रैफिक का लोड एक दूसरे पर ना हो। ट्रैफिक का मतलब ये है कि जो आपके चैनल होते हैं राउटरों के अंदर, ये काफ़ी लंबी चौड़ी कहानी है, ठीक है। तो आप करना क्या आपने कि एक तो ऊपर जो भी आपको लाइट बीम या पावर बीम बंदा लगा कर दे के जाता है, उसके नीचे आप ड्यूल बैंड राउटर लगा दिया करें, ठीक है। 2.4 भी ऑन कर दिया करें और 5 भी ऑन कर दिया करें, और राउटर के आप कोशिश करें कि सिग्नल हमारे घर के अंदर ही रहें। आप घर के अंदर राउटर लगाएंगे, आपके बाहर खड़े हुए गली मोहल्ले के अंदर सिग्नल आएंगे, 2 से 3 आपके सिग्नल आ जाएंगे, उनके अंदर पावर भी होगी। अगर आप वही राउटर ऊपर लगा देंगे ना, तो वो सिग्नल की पावर नहीं आएगी, खाली सिग्नल आपके पास आएंगे, बस नेट नहीं चलेगा आपका स्मूथली।
یہ انڈور کا راؤٹر ہوتا ہے, انڈور کی فریکوینسی ہوتی ہے, اور باقی جو ڈیوائسز آؤٹ ڈور کی ہوتی ہیں ان کی آؤٹ ڈور والی فریکوینسی ہوتی ہے. اسی طرح نیٹ ورک کو کامیاب کرنا ہے تو میں بار بار کہتا ہوں کہ اپنی ڈیوائسز جو ہیں ان کو دور دور کریں, ان کا فاصلہ دور دور رکھیں. ہم لوگوں نے کیا کیا ہوا ہے کہ ان جو وائرلیس انٹرنیٹ ہے اس پر ہم نے اپنے کاروبار چلائے ہیں. حالانکہ یہ کمپنی والے ریکمینڈ نہیں کرتے کہ آپ ان پر ڈش لگا کر کاروبار کریں, یہ دراصل بیک اپ کے لیے ہوتی ہے. جیسے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بینک ہوتے ہیں یا کوئی ایسے سرکاری ادارے ہوتے ہیں جہاں پر یہ چیزیں لگی ہوتی ہیں, وہ مائکرو ٹی کی ایس ایس ٹی بھی لگی ہوتی ہے, ٹھیک ہے. یہ انہوں نے دیکھا اپنے ایک بیک اپ کے لیے دیا ہوتا ہے, یعنی فائبر بھی ان کے پاس جا رہی ہوتی ہے اور وائرلیس بھی ان کے پاس لگا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. ہم لوگوں نے اپنے ٹاور بھرے ہوئے ہیں جی, 10 15 15 50 ڈیوائسیں لگا کر ٹاور بھرے ہیں اور رات دن پریشان ہیں کہ یار انٹرنیٹ کیسے چلے گا. یار اتنے چینل الاؤ ہی نہیں ہے ہمارے پاس. جو چینل ہے نا وہ میں اگر آپ کو گنتی سے بتا دوں کہ پاکستان میں کتنے چینل انہوں نے دیے ہیں جو کہ گورنمنٹ جو ہے الاؤ کر رہی ہے, تو آپ سوچ کر حیران رہ جائیں گے یار اتنے سے چینل ہیں ہمارے پاس. یہ تو ہم جو یوز کروا رہے ہیں نا اپنے کسٹمروں کو, یہ نہیں ہے چینل, یہ پاکستان کے چینل نہیں ہے, کیونکہ اس پر آپ کو پی ٹی اے والے پکڑ بھی سکتے ہیں, ٹھیک ہے. اسی وجہ سے آپ جو ہے نا چلائیں, نیٹ ورک چلائیں اپنا, تو لیکن تھوڑا سا سوچ سمجھ کو ہے. یوٹیوب پر آپ کو کافی بندے ملیں گے, کافی ویڈیوز ملیں گی, ٹھیک ہے. وہ یہی کہیں گے کہ آپ یہ راؤٹر لگا لیں, سیٹنگ کر لیں, چلا لیں, یہ کر لیں, وہ کر لیں, لیکن سیدھی بات جو ہے آج کل کوئی بندہ نہیں کرتا. اسی طرح سے اپنا بھی ٹائم بچائیں, اپنے پیسے بھی بچائیں, اور اپنا انٹرنیٹ اگر چلانا ہے تو سموتھلی چلائیں. کیونکہ میں جو بات کر رہا ہوں یہ 5 سے 6 سال مجھے اس فیلڈ کے اندر ہو چکے ہیں, یہ وائرلیس پر, ٹھیک ہے. اور یہ 6-7 سال کا تجربہ ہے. میں اپنے تجربے پر بات کرتا ہوں, میں کسی کی سنی سنائی بات پر عمل نہیں کرتا, اور نہ میں کسی کو کہتا ہوں, ٹھیک ہے. راؤٹر لگانا ہے تو نیچے لگائیں, اور ایک راؤٹر سے دوسرے راؤٹر کا فاصلہ زیادہ رکھیں, یعنی کہ ایک راؤٹر کا دوسرے راؤٹر کا سگنل آپس میں اٹیچ نہیں ہونا چاہیے. کچھ ایسے لوگ ہیں, میری ویڈیو لمبی ہو رہی ہے, تھوڑی سی سن لینا تو اچھی بات ہے. لوگوں کا گھر ہوتا ہے, ایک فرسٹ فلور پر راؤٹر لگا دیتے ہیں اور دوسرا نیچے لگا دیتے ہیں, ٹھیک ہے. اوپر چھت پر راؤٹر لگا کر آتے ہیں اور دوسرا نیچے لگا کر آتے ہیں. وہ چھت پر کیوں لگاتے ہیں بھی ہمارے سگنل نہیں آتے. ایک اور بات یاد رکھنا, جب آپ یہ کام کرتے ہیں تو چینل کا آپ ڈیفرنس رکھ کر آیا کریں. کبھی کبھار راؤٹر کو ری بوٹ بھی کر دیں نا تو راؤٹر کا چینل وہی آ جاتا ہے کہ جو کہ پچھلے والے کا ہوتا ہے. وہ آپس میں جب تک آپ کو ری بوٹ نہ کریں نا آپس میں وہ انٹرفیئرنس ہوتا رہتا ہے. اچھا, اب آخری بات یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس 2.4 کا راؤٹر لگا ہوا ہے, آپ کے یہ دکان میں لگا ہے یا دکان کے اگر آپ نے باہر لگایا, تو آپ کو کیا کرنا پڑے گا بھی 24 گھنٹے میں ایک دفعہ اس کو ری بوٹ کروانا پڑے گا. ری بوٹ کروائیں گے نا تو پھر وہ اپنا چینل بدلے گا, جو اس کو صحیح لگے گا وہ اپنا چینل چینج کر کے آپ کو پھر انٹرنیٹ دے گا. ری بوٹ آپ نے پھر لازمی سے کروانا ہے اگر آپ نے یہ کام نہیں چھوڑنا باہر لگانے والا, ٹھیک ہے. تو تھینک یو سو مچ, السلام علیکم. مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ بات سمجھ آ گئی ہوگی, اور فالو کیجئے گا, اس میں آپ کا فائدہ ہے, ہمارا اس میں کیا ہے جی, آپ کا فائدہ ہے.